আইনজীবীর বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। আমরা একদম সরাসরি চলে যাই, রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিমল শঙ্কর নন্দ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিমল শঙ্কর বাবু, এই রায় ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত নয়, কোনো ষড়যন্ত্র হয়নি, নেপথ্যে আচমকাই এই ঘটনা ঘটেছে এমনটি জানিয়ে দিল কোর্ট, কি বলবেন? না দেখুন, একটা কথা বলি, আমি যখন এর আগে আপনাদের সঙ্গে এখানে বসেই কথা বলছিলাম, আমি কিন্তু একটা কথা বলেছিলাম, আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আমি বলেছিলাম যে এই ঘটনা কোর্টের সামনে অন্তত সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। কোর্ট বোঝে সাক্ষ্য প্রমাণ, কোর্ট কোনো কিছু ধরে নেয় না। এইটা ঘটেছিল সুতরাং এটা ষড়যন্ত্র থাকতেই হবে এরকম কোনো কিছু ধরে নেয় না। কোর্ট যেটা বলে যে তুমি উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করো, তার ভিত্তিতে আমি বুঝে নেব যে সে অন্যায় করেছে কি করেনি। তাহলে কোর্ট যা সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে না, তাদের উস্কানি দেওয়া বা ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। আজকে আমি আরেকটা উদাহরণ, আমি আবারও আপনার কাছে ফিরবো বিমল শঙ্কর বাবু। এই আইনজীবীর বক্তব্য একদম সরাসরি। घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपित बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशन रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा। वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी AK सरन का स्टेटमेंट वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद
या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था, इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं। रथ यात्रा के बारे में कुछ कहा? जी? और आगे लाओ आइडिया आगे लाओ। रथ यात्रा के बारे में नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था, ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। जी, आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुए, यानी पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है, साक्ष्य साक्षी रख रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है, साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। ठीक है सर, थैंक यू। আদালতের পর্যবেক্ষণ আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, যেই রায় আদালত দিয়ে দিল বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে পূর্ব পরিকল্পিত নয় এই ঘটনা, অর্থাৎ 1992 এর 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার ক্ষেত্রে যাদের নাম এসেছিল প্রথম সারিতে, যারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেককেই বেকসুর খালাস করলো লখনৌয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত। সরাসরি চলে যাব, জ্যোতির্ময় কর্মকার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়, দেখো, এর আগে লোয়ার কোর্টও সেই একই রায় দিয়েছিল এবং হাইকোর্টও এর আগে এই রায় দিয়েছিল এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আবার নতুন করে অভিযুক্তদেরকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয় এবং নতুন করে আবারও হিয়ারিং শুরু হয় এই বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায়। কিন্তু আজকে সিবিআই এর স্পেশাল কোর্ট তারাও স্পষ্টভাবে যে কথা জানিয়েছে যে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি সিবিআই। এলকে আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী, তাদের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, বরং এলকে আডবাণী এবং মুরলী মনোহর যোশী তারা যে মব ওখানে ছিল, অর্থাৎ উত্তেজিত জনতাকে আটকানোর চেষ্টা তারা করেছিলেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই পর্যবেক্ষণ। এবং তার পাশাপাশি বলা হয়েছে যে পুরো ঘটনাটি কোনোভাবেই পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না, কি হঠাৎ করে উত্তেজিত জনতা তারা একটা মুহূর্তের অ্যাজিটেশনের প্রেক্ষিতে তারা এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু যে 32 জন অভিযুক্ত রয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে আজকে রায় শোনানোর কথা ছিল, তাদের কারো এক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো দায় নেই, তারা এই ঘটনা ঘটাননি। এই রায় রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধীরা এরপরে কি অবস্থান নেন সেদিকে রাজনৈতিক মহলে নজর থাকবে। এর আগে আমরা দেখেছি যে গত বছর নভেম্বর মাসে রাম জন্মভূমি যে জমি বিতর্ক, সেই জমি বিতর্কের ক্ষেত্রে হিন্দুবাদীদের দিকে বা মন্দির কর্তৃপক্ষের দিকে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আজকে সম্পূর্ণভাবে যে 32 জন অভিযুক্ত, অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডে মুরলী মনোহর যোশী, লালকৃষ্ণ আডবাণী, উমা ভারতী সহ একেবারে যারা প্রথম সারির বিজেপির মুখ একসময় ছিলেন, তাদেরকে বেকসুর খালাস করে দিল সিবিআই এর স্পেশাল কোর্ট। ফলত এটা অত্যন্ত বড় একটা জয় বিজেপির জন্য। যে আলোচনাটা বারবার ধরে উঠে আসছিল যে যদি এই মামলাতে কোনোভাবে বিজেপি ধাক্কা খায়, তাহলে রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে ঘিরে যে সাফল্যের ফসল ইতিমধ্যেই তারা ঘরে তুলেছে, যেভাবে তারা প্রচারের রূপরেখা সাজাচ্ছে, যে কথা রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী, তিনি রাম মন্দির তৈরির কাজ তিনি শুরু করে দিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিনের যে আইনি বিতর্ক, সেই বিতর্কের অবসান তার যমনায় ঘটেছে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে এবং এবারে বেকসুর খালাস হয়ে গেলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী বা মুরলী মনোহর যোশীরা। অর্থাৎ পুরো একটা ইতিহাসের কোথাও জবনিকা পতন ঘটলো এবং সেই জবনিকা পতন পুরোটাই বলা যেতে পারে বিজেপির সপক্ষে ঘটলো। এবারে বিরোধীরা এক্ষেত্রে কি অবস্থান নেন সেটা সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এবং যে প্রশ্নগুলো বারবার ধরে উঠে আসছে যে তাহলে একটা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কয়েকশো শতকের পুরনো একটা মসজিদ, সেটাকে দিনের আলোয় ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সেই জন্য কাঠগড়ায় কি তাহলে কেউই দাঁড়ালো না? কেউই কি তাহলে দায়ী নয়? কারণ এছাড়া যে হাজার হাজার কর সেবকের বিরুদ্ধে এফআইআর রয়েছে, তাদের কাউকে চিহ্নিত করাই সম্ভব নয়। যখন লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতীর মতো একেবারে প্রথম সারির নেতৃত্বের, প্রভাবশালী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সিবিআই এই দীর্ঘ 28 বছরের কেসে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি, ফলত যারা অটামনি কর সেবক রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণের কোনো প্রশ্নই আর আসছে না। ফলত বাবরি মসজিদ কে ভাঙলো, এখন সেই প্রশ্নটাই সম্পূর্ণভাবে অধরা থেকে গেল। ঠিকই তাই, তার উত্তর আমরা পেলাম না। একদমই জ্যোতির্ময়, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা